अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से, हर दुखों से, मुसीबतों से निजात अता फरमाए। अगर कोई बीमार है, अल्लाह करीम बीबी फातिमतुल ज़हरा के सदक़े से उसको शफ़ाए कामिला अता फरमाए। दुनिया में जितने भी बीमार हैं, अल्लाह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, मौला पांचतन पाक के सदक़े से सबको शफ़ाए कामिला अता फरमाए। हर परेशानी की परेशानी दूर फरमाए। जो लोग परेशान हाल है, अल्लाह करीम उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो लोग किसी भी वजह से, ए अल्लाह पाक को बेहतर जानता है, किसी भी वजह से कोई परेशान हाल है, ए अल्लाह करीम उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। अपने लाजपाल करीम महबूब का सदका तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह पाक अपने महबूब की महबूबियत का सदका, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन मोहब्बतों का सदका जो आप अपने महबूब के साथ करते हैं, सब पे अपने करम फरमा दे, सब पे अपना करम फरमा दे, सब पे अपना करम फरमा दे। सबको अपनी परेशानियों से निकाल कर खुशियों बांट दे मेरे मालिक करीम। ऐ अल्लाह पाक तमाम बीमारों को महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से शिफाए कुली अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक जो लोग कारोबार के लिए कर्ज़ के मकरूज़ हैं, कारोबार के लिए परेशान है, या अल्लाह उनकी तमाम जो परेशानियाँ हैं दूर फरमा, उनको हलाल रिज़्क़ से नवाज दे। या अल्लाह जिनकी बेटियाँ जवान बेटी हैं, शादी का सबब नहीं लग रहा, ए अल्लाह करीम उनकी शादी के सबब पैदा फरमा दे। ए अल्लाह करीम उनकी गैब से मदद ता फरमा ताकि वो अपने फ़र्ज से सबकदूस हो सके। या अल्लाह तो उनकी गैब से मदद फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह करीम तो सबकी दिलों के हाल जानता है, जिनकी जो जो परेशानियाँ हैं आज, ए अल्लाह करीम आज की घड़ियों का सदका, अल्लाह करीम तू तमाम मुसलमानों की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। जो किसी को वो बता सकते हैं वो भी, जो किसी को नहीं बता सकते वो भी, तमाम तू बेहतर जानता है मेरे मालिक। अल्लाह करीम लाजपाल करीमों का सदका, लाजपालों के लाजपाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सदका, नबूवत का सदका, ऐ अल्लाह करीम तो उनके नवासों की शहादत का सदका तमाम परेशानों की परेशानियाँ दूर फरमा, बेरोज़गारों को नेक रोज़ी अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम सबकी मुश्किलें आसान फरमा। तो नाज़रीन आए, आपको ये इल्म है, बार बार बताते हैं, BH दवाखाना यूट्यूब चैनल पे रूहानी अमलियात व देसी नुस्खे जात बताते हैं। आज भी हम देसी नुस्खा लेके हाजिर हैं। बहुत ही टोटका है, एक किस्म का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फायदेमंद है। ये उनके लिए यानी कि बहुत ही फायदेमंद है जो लोग इन मर्ज में शामिल हैं, ठीक है। जो बार बार उठकर रात को पेशाब करते हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, औरत है, मर्द है, जवान है, जिनको बार बार वो लोग पेशाब करते हैं ना उठकर, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये चीज़ है। बच्चे बिस्तर पे जो पेशाब करते हैं, किसी भी दवा से उनको फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सारी दवाएं ली हैं, तो इंशाअल्लाह आप इसे लें, चंद दिन इन्हें इस्तेमाल कराएं, अल्लाह के फजल व करम के साथ बच्चे बिस्तर पे पेशाब नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो लोग बार बार उठकर रात को बिस्तर से ठंड में निकल कर पेशाब करने जाते हैं, उनके लिए बार बार के लिए, और जो बच्चे बिस्तरों पे पेशाब कर देते हैं, माओं के लिए बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है सर्दियों में बिस्तर को धोना, साफ़ करना, खुश्क करना। तो इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए अल्लाह के करम और फजल के साथ आप ये चीज़ इस्तेमाल करें। इन्हें मामूली मत समझना, याद रखना, मामूली मत समझना।
بہت ہی کامیاب، بہت ہی اچھی چیز ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کہیں جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کامل یقین ضروری ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ جن کے یقین کامل نہیں ہوتے ان کو کروڑوں اربوں لاکھوں ہزاروں کی دعاؤں سے بھی آرام نہیں ہے ملتا۔ اللہ ان کو ہی شفا دیتا ہے جن کا یقین پختہ کامل ہوتا ہے۔ یقین کامل ہونے سے ہی شفا ملتی ہے۔ کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مت سمجھے کہ یہ کوئی چیز ہے، نہیں، انشاءاللہ بفضل خدا آپ تجربہ کریں، اللہ شفا دے گا، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے آپ؟ بچے اوپر پیشاب کرتے ہیں بستر پہ رات کو، ان کے لیے جو بزرگ ہیں بار بار اٹھ کر، جوان بھی ہیں ایسے، عورت ہو مرد ہو خواتین جو بھی ہو، اٹھ کر رات کو بار بار اٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، اور 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد تنگ کرتا ہے اس کو، یہ ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آٹا گوندتی ہیں روٹی پکانے کے لیے، وہ بار بار آٹا ہاتھ بھگوتی ہیں پانی میں، جس میں کسی برتن میں پانی لیا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، تھوڑا تھوڑا ایسے ڈالتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آٹا اس میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آٹے ملا پانی جو ہے آپ نے ایک ایک گھونٹ پہ آنا ہے، ایک ایک چمچ سمجھ لیں، یعنی کہ صبح کا صبح دوپہر تک پلا دیں، شام کو پلا دیں، یعنی کہ سارا نہیں پلا دینا، کہ یہ نہیں کہ سارا پلا دیں، 2-4 چمچ جو ہے ایک مرتبہ میں آپ نے پلا دینے ہیں، گھونٹ گھونٹ، ٹھیک ہے۔ کم از کم آدھا کپ، چھوٹے والا جو ضروری ہے، بالکل ہی چھوٹا ہے وہ تو کپ ہو جائے، 2-4-5 چمچ ڈل جائے جس میں، وہ پلا دینا ہے۔ اسی مقدار کے ساتھ دوپہر کو شام کو 3 وقت پلائیں، 4 مرتبہ پلائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ چند ہفتے میں نہ بچہ اوپر پیشاب کرے گا بستر میں، نہ ان مریضوں کے بار بار پیشاب کرنے کو جو جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اٹھتے ہیں بستر سے، ان کے لیے بھی یہ اس مرض سے نجات مل جائے گی اللہ کے کرم و فضل کے ساتھ۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا BH دواخانہ یوٹیوب چینل۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔